Love your Lord with all your heart, all your mind, all your soul, all your body. முழு இதயத்தோடு, முழு ஆத்மாவோடு, முழு பலத்தோடு, முழு சரீரத்தோடு. పూర్ణ హృదయంతోను, పూర్ణ ఆత్మతోను, పూర్ణ మనసుతోను, పూర్ణ వివేకంతోను. And then if we hate him, how to hate God? தேவனை எவ்வாறு வெறுக்க முடியும்? దేవుని ఎలా ద్వేషించగలం? Not to love him fully. அவரை முற்றிலுமாக நேசிக்காதனால அவரை வெறுக்க முடியும். ఆయన పూర్తిగా ప్రేమించకపోవడం వల్ల మనం ద్వేషిస్తున్నాం. Then punishment comes for 4 generations. அதன் பின்பு தண்டனை 4 தலைமுறைகளுக்கு வருகிறது. ఆ తర్వాత శిక్ష వచ్చి 4 తరాల వరకు వస్తుంది. But those who love him, அவரை நேசிக்கிறவர்களுக்கோ, ఆయన్ని ప్రేమించే వాళ్ళకు, as his grace for thousands of generations. அவருடைய இரக்கமோ 1000 தலைமுறை மட்டும் இருக்கிறது. ఆయన కృప 1000 తరముల వరకు ఉంటది. That's a great bargain for us. அது நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வியாபாரத்திலே ஒரு லாபம். అది మనకు చాలా లాభకరంగా ఉంది. All our mistakes he thinks for 4 generations. நம்முடைய தவறுகளை 4 தலைமுறை மட்டும் எண்ணுகிறார். మన తప్పులంతా 4 తరాల వరకే ఎంచుతున్నాడు. But little we do good for him, he remembers for thousands of generations. அவருக்கு செய்கிற ஒரு சில நல்ல காரியங்களை அவர் 1000 தலைமுறை மட்டும் நினைவு கூறுகிறார். ఆయనకి చేసే చిన్న మంచి కార్యాలు కూడా 1000 తరాల వరకు గుర్తుంచుకుంటున్నాడు. So if you want your family or all these things to prosper, உங்களுடைய குடும்பமோ எல்லா காரியங்களும் தலைக்க வேண்டும் என்று விரும்பினீர்கள் என்றால், మీ కుటుంబం అంతా అభివృద్ధి చెందాలని మీరు అనుకున్నారంటే, you have no other go to love God with all your heart. உங்களுக்கு தேவனை முழு இதயத்தோடு நேசிப்பதை தவிர வேறு வழியே இல்லை. దేవుణ్ణి పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమించడం తప్ప నుంచి వేరే దారి లేదు. But if you don't love him, அவரை நீங்கள் நேசிக்காவிட்டால், ఆయన మీరు ప్రేమించుకుంటే 4 generations the curse will be on you. உங்களுடைய 4 தலைமுறை மட்டும் அந்த சாபம் இருக்கும். 4 తరాల వరకు ఆ శాపం ఉంటది. That is why ஆகவேதான் అందుకే on the 5th generation 5ஆம் தலைமுறையிலே 5వ తరమున the blessing comes. மறுபடியும் அந்த ஆசீர்வாதம் வருகிறது. ఆశీర్వాదం తిరిగి వస్తా You ఉంది. know that my great grandfather has been telling when we died, என்னுடைய முற்பாட்டனார் இந்த விதமாக அவர் மரிக்கும்போது சொல்லி இருந்திருக்கிறார். మా ముత్తాత చనిపోయేటప్పుడు ఇలా చెప్పేవాడు, 5th సందేహ 5th generation son will be born. 5ஆம் தலைமுறையிலே ஒரு மகன் பிறப்பான். 5వ తరంలో ఒక కుమారుడు పుడతాడు. I'll bless him. அவனை ஆசீர்வதிப்பேன். అతన్ని So ఆశీర్వదిస్తాడు. he will build the grave for me. I don't want any sons for 4 generations to build my grave. இந்த 4 தலைமுறைக்கு எந்த மகனும் எனக்கு கல்லறை கட்ட வேண்டாம், அவன் வந்து கல்லறை கட்டுவான் என்று சொல்லியிருந்தார். ఈ 4 తరాల్లోనే ఏ కుమారుడు నా సమాధి కట్టకూడదు కానీ అతను వచ్చి కడతాడని చెప్పాడు. So for 4 generations they never built the tomb. அவன் 4 தலைமுறைகளுக்கு அவர்கள் அந்த கல்லறை கட்டாமலே இருந்தார்கள். 4 తరాల వరకు ఆ సమాధి కట్టకుండానే ఉన్నింది. Then the 5th generation a son will come 5ஆம் தலைமுறையிலே ஒரு குமாரன் வருவான். 5వ తరంలో ఒక కుమారుడు వస్తాడు. without a curse. சாபம் இல்லாமல் శాపం లేకుండా He will build the grave. அவன் அந்த கல்லறை கட்டுவான். అతను ఆ సమాధిని కడతాడు. So you can see how he has been following the word. அவர் எப்படி வார்த்தை பின்பற்றி இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் குறித்து பார்க்கலாம். అతడు ఆ వాక్యాన్ని ఎలా వెంబడించాడో మీరు చూడొచ్చు. So we just try to come here, நாம் இங்கே வந்து మనం ఇక్కడ వచ్చి Sabbath meeting, ஓய்வு நாள் கூட்டம் என்றால் విశ్రాంతి కూటం అంటే one fellow sleeps, ஒருவன் வந்து தூங்கி கொண்டிருக்கிறார், ఒక అతను నిద్రపోతుంటాడు, another fellow scratching. இன்னொரு சோர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் வந்து. ఇంకొక అతను గోపుకుంటా ఉంటాడు. But you must understand that when you come to the service till the end you must put your heart and soul there. நீங்கள் ஆராதனைக்கு வரும்பொழுது ஆராதனை முடியும் வரைக்கும் உங்களுடைய இருதயத்தை முழுவதுமாக அதில் ஊற்ற வேண்டும். మీరు ఆరాధనకు వచ్చినప్పుడు మీ పూర్ణ హృదయాన్ని ముగింపు వరకు దాంట్లోనే ఉంచాలి. People that have mouth have to praise God. வாயுள்ள எல்லாமே சுவாசமுள்ள யாரும் தேவனை துதிக்க வேண்டும். శ్వాసం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని స్తుతించాలి. ஒரு சுவாசம் இருக்குனா கர்த்தரை துதி. சுவாசம் இருக்கிறதுனால கர்த்தரை துதி. నీకు శ్వాసం ఉందంటే నువ్వు దేవుని But I స్తుతించాలి. don't see that happen. அது நடக்கிறத நான் பார்க்கிறது இல்லை. అది జరుగుతున్నట్టు నేను చూడటం లేదు. Now we'll sing a song. I want everybody who has got breath. செத்து போனவன் தவிர இப்பொழுது ஒரு பாட்டு பாடுவோம். செத்து போனவர்களை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாரும் பாடுங்க. நல்ல கை தட்டி பாடுங்க. ఒక పాట పాడతాం. మరణించిన వాళ్ళు తప్ప నుంచి మీరు అందరూ తప్పకుండా చప్పట్లు కొట్టి గట్టిగా పాడాలి. எல்லாரும் எழுப்பி நின்னு உட்காருங்க. ஏன்னா உட்கார்ந்தான் தெரியும் எனக்கு. எல்லாம் பாடுங்க. ஒரு பாட்டு కూర్చొని పాడండి. అప్పుడే నేను బాగా చూడగలను అందరినీ. எல்லாம் கை தட்டி படிக்கணும். சின்ன பிள்ளைகள் முதல் கொண்டு பெரிய ஆட்கள் வரைக்கும். அந்த கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் மோசே நியாயப்பிரமாணத்தை கற்பனைகளை பெறுவதற்கு முன்பதாக మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని కట్టడలను పొందుకోవడానికి ముందుగా the people built altars and immediately God descended on the earth as Shiloh. ஜனங்கள் பலிபீடங்களை கட்டினார்கள். அப்போ உடனடியாக தேவன் பூமிக்கு இறங்கினார். சமாதான கர்த்தர் జనులు బలిపీఠాన్ని కట్టిన వెంటనే షిలోగా దేవుడు దిగొచ్చినాడు. Then God had to destroy that because people did not love him. ఇప్పుడు దేవుని அதை அழிக்க வேண்டியது என்ன ஜனங்களை அவர் நேசிக்கவில்லை. దేవుడు దాన్ని నాశనం చేయాల్సింది ఎందుకంటే దేవుడిని జనులు ప్రేమించలేదు కాబట్టి. Then second time Moses after Noah and all ఆవుదూడకును ప్రభువైన దేవునికి మధ్యలో ఉన్న పోరాటాన్ని మీరు చూడొచ్చు అక్కడ. then he gave a law. அதன் பின்பு அவர் நியாயப்பிரமாணத்தை கொடுத்தார். ఆ తర్వాత ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు. And people followed it. ஜனங்கள் அதை பின்பற்றினார்கள். జనులు దాన్ని వెంబడించారు. And he said if you follow them you will live by them. நீங்கள் அதை பின்பற்றினால் அதன் மூலமாக நீங்கள் வாழ்வீர்கள் என்று சொன்னார். మీరు దాన్ని వెంబడిస్తే దాని వల్ల మీరు జీవిస్తారని చెప్పాడు. But the trouble is they were not able to live according to that. அவர்கள் அதில் இருந்த பிரச்சனை என்னவென்றால் அவர்கள் அதன்படி நடக்க முடியவில்லை. సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళు దాని ప్రకారం జీవించలేకపోయారు. For that they had the sacrifice. அதற்காக தான் பலி உண்டாயிருந்தது. దానికోసమే బలి వచ్చింది. That is why Paul says அவர்தான் பவுல் சொல்கிறான்,
అందుకే పౌలు I చెప్తున్నాడు, am blameless according to the law. న్యాయ ప్రమాణపడి కుற்றமற்றவன். నేను ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఎటువంటి తప్పు చేయనివాడిని. You mean to say he did not commit any mistakes? அவன் எந்த விதமான தவறு செய்யவில்லை நீங்க நினைக்கிறீர்களா? ఎటువంటి తప్పు చేయలేదని మీరు అనుకుంటున్నారా? Because he had sacrificed and he believed God forgave his sins and he tell I am blameless according to the law. அவன் பலியுடையவனாக இருந்து அவன் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் மன்னிப்புடையவராக இருந்து அறிந்தபடினால் அவன் న్యాయ ప్రమాణపడి కుற்றமற்றவன் என்று அவன் சொன்னான். అతనికి బలి ఉంది కాబట్టి దేవుడు అన్నిటిని క్షమించాడు కాబట్టి నేను ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం నిష్కపటనై ఉండాలని చెప్తున్నాడు. Then Jesus comes இயேசு வருகிறார் ఆ తర్వాత యేసు వస్తున్నాడు as the final sacrifice. முடிவான பலியாக. ముగింపు బలిగా. And every sacrifice is pointing towards him. ஒவ்வொரு பலியும் அவரை நோக்கி தான் காண்பிக்கிறது. ఒక్కొక్క బలి అతని వైపు చూపిస్తుంది. That means அப்படி என்றால் అలాగంటే the lamb has to die ஆட்டுக்குட்டியானது மரிக்க வேண்டும். ఆ గొర్రెపిల్ల మరణించాలి. and you don't see the lamb after that. இந்த ஆட்டுக்குட்டி நீங்கள் பார்ப்பதில்லை. ఆ తర్వాత ఆ గొర్రెపిల్లను మీరు చూడరు. Then it takes the sins away உங்களுடைய பாவங்களை எடுத்து போடுகிறது. అది మన పాపాలను తీసివేస్తుంది. and you don't have any sin anymore after that. அதுக்கு பின்பு உங்களுக்கு எந்த விதமான பாவமும் இல்லை. ఆ తర్వాత మీకు ఎటువంటి పాపాలు లేవు. He did not say you will take the nature of sin. பாவத்தின் இயல்பை எடுத்து விடுவேன் என்று அவர் சொல்லவில்லை. పాప స్వభావాన్ని తీసివేస్తానని చెప్పలేదు అతను. If you believe that sacrifice, you have no sin. அந்த பலியை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு பாவம் இல்லை. ఆ బలిని మీరు విశ్వసించినట్లయితే మీకు పాపం లేదు. But the false people want to collect money, they made the lamb rise again. அந்த பணம் சேகரிக்க வேண்டும் என்று விரும்பின அந்த தவறான மக்கள் அந்த ஆட்டுக்குட்டியான மறுபடியும் எழுந்து விட்டதாக காண்பித்து விட்டார்கள். తప్పైన వాళ్ళు డబ్బులు సేకరించడం కోసం ఆ గొర్రెపిల్ల తిరిగి లేచిందని చూపెట్టారు. But by Jesus says, you never see me again. And there's one coming after me. இயேசு சொல்லிருக்கார் என்னை குறித்த காரியங்களுக்கு முடிவு இருக்கிறது எனக்கு பின்பு ஒருவர் வருகிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ఇక తర్వాత మీరు నన్ను చూడరు కానీ నా తర్వాత ఇంకొకతను వస్తానని యేసు చెప్పాడు. That is why they could not get eternal life. ஆகவே அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை அடைய முடியவில்லை. అందువల్ల వాళ్ళు నిత్య జీవం పొందుకోలేకపోయారు. And their sins are not forgiven. அவருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படவில்லை. వాళ్ళ పాపాలకి క్షమాపణ లేకుండా Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే they were following Jesus and they still remained in their sins. அவர்கள் இயேசுவை பின்பற்றி கூட தங்களுடைய பாவங்களிலே இருந்தார்கள். యేసును వెంబడిస్తూనే వాళ్ళ పాపంలో వాళ్ళు ఉంటున్నారు. அவங்களுக்கு என்ன இருந்தது? மனசாட்சி குத்திக்கொண்டே இருந்தது. அவருடைய மனசாட்சி குத்திக்கொண்டே இருந்தது. వాళ్ళ మనసాక్షి వాళ్ళని నిందిస్తారా ఉంది. And they started blunting the conscience. தங்களுடைய மனசாட்சியை மலங்களாக்கி கொண்டே இருந்தார்கள். వాళ్ళ మనసాక్షిని కప్పిపుస్తూ వచ్చారు. But when they believed the sacrifice, அவர் பலியை விசுவாசித்த பொழுது కానీ బలిని నమ్మినప్పుడు the sacrifice, God did not die as sacrifice like that. He rose again தேவன் மறுபடியும் உயிர்த்தெழுந்தார். దేవుడు తిరిగి లేచాడు. before the foundation of the world. உலக அஸ்திபாரத்துக்கு முன்பதாகவே. జగత్పునాదికి ముందుగానే. But second time he cannot die. இரண்டாவது மரிக்க முடியாது. రెండోసారి అతను మరణించలేడు. So he left his good position and came down. தம்முடைய மேலான ஸ்தானத்தை விட்டு வந்தார். తన మంచి స్థానాన్ని వదిలిపెట్టి వచ్చాడు. So he created another body இன்னொரு சரீரத்தை அவர் உண்டாக்கினார். ఇంకో శరీరాన్ని so సృష్టించాడు. that he'll take the place of him in sacrifice. பலியிலே அவருடைய ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொள்ளும்படியாக. బలిలో తన స్థానాన్ని అతను తీసుకునేటట్టు. So at the Calvary, Garden of Eden, ஏதேன் தோட்டத்திலே ఏదైనా తోటంలో the original sacrifice, who is reigning as king, emptied himself and came down. அரசாண்டு கொண்டிருக்கிற அந்த ஆதிலே பலியானவர் அவர் இறங்கி வந்தார். ఆదిలోనే బలి అయి పరిపాలిస్తున్న అతను తిరిగి దిగి వస్తున్నాడు. எதுக்கு வந்தாரு? எதுக்காக வந்தார்? దేనికోసం వచ్చాడు? Bible tells, வேதம் சொல்லுகிறது, బైబిల్ చెప్తాంది, let this mind be with you which is also in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுளுங்க. క్రీస్తు యేసులో ఉన్న మనస్సు మీకు ఉండనివని. Who took the form of a servant. அடிமையின் ரூபம் எடுத்தவர் அவர். అతను ఒక దాసుని రూపం తీసుకున్నాడు. அவர் அந்த ரூபம் எடுத்தாருன்னா அந்த பரலோகத்தில் இருக்கிற யாரு? அவர் அந்த ரூபம் எடுத்தார்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிறது யார்? అతను ఆ రూపాన్ని తీసుకున్నాడంటే పరలోకంలో ఉండేది ఎవరు? Let God be on the earth and the heaven be silent. தேவன் பூமியில் இருக்கும்போது பரலோகத்தில் நிசப்தமாக இருக்கிறது. దేవుడు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు పరలోకం నిశ్శబ్దంగా ఉంది. If God is in heaven, the earth has to be silent. தேவன் பரலோகத்தில் இருந்தால் பூமி நிசப்தமாக இருக்க வேண்டும். దేవుడు పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు భూమి నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. There are no two gods. ரெண்டு தேவர்கள் இல்லை. ఇద్దరు దేవుళ్ళు లేరు. So after Calvary, கல்வாரிக்கு பின்பு కల్వరి తర్వాత Christ Jesus was able to come to the earth. கிறிஸ்து இயேசு பூமிக்கு வர முடிந்தவராக இருந்தார். భూమికి రాగలిగాడు క్రీస్తు యేసు. And after meeting all his disciples, then he went to take his position. சீஷர்கள் எல்லாம் சந்தித்து விட்டு பின்பு தம்முடைய ஸ்தானத்துக்கு எடுத்து போனார். తన శిష్యులంతా చూసిన తర్వాత తిరిగి తన స్థానాన్ని తీసుకోవడానికి Then వెళ్ళాడు. 7 church ages, he put 1/7 of the spirit in every messenger. ஏழு சபைகளின் காலத்திலே ஒவ்வொரு தூதனிலும் 7 ஒரு பங்கு ஆவியை அவர் ஊற்றினார். 7 సంఘ కాలంలో ఒక్కొక్క దూతలోని 7లో ఒక భాగాన్ని తన ఆత్మను కుమ్మరించాడు. When he took his people through them, நம்முடைய ஜனங்களை அவர்கள் மூலமாக நடத்தி கொண்டு போன பொழுது, తన జనులను వారి ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు, when his work is finished, அவருடைய வேலை முடிவடைந்த பொழுது, అతని పని పూర్తయినప్పుడు, he says, I knock at the door. நான் வாசல் படியில் நின்று தட்டுவேன் என்று சொல்கிறார். నేను తలుపు తడుతున్నానని చెప్తున్నాడు. So how true it is, he comes and knocks at your door of your heart. எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறது, உங்களுடைய இதயத்தின் வாசலில் வந்து தட்டுகிறார். అది ఎంత నిజంగా ఉంది, అతను వచ్చి మీ హృదయ తలుపును తడుతున్నాడు. And he has been feasting with us. அவர் நம்மோடு விருந்து போஜனம் பண்ணி வந்திருக்கிறார். మనతో విందు భోజనం ఆరగిస్తున్నాడు. And now ఇప్పుడు the time has come when he has to leave, அவர் விட்டு போக வேண்டிய சமயம் வந்திருக்கிறது. బదిలిపోవాల్సిన సమయం వచ్చింది. taking the bride with him, மனையாட்டி தம்மோடு எடுத்துக்கொண்டு తనతో కూడా వధువుని తీసుకుని making the full payment முழு கிரயத்தையும் செலுத்தி పూర్తి క్రయాన్ని and చెల్లించి redeeming their bodies. அவருடைய சரீரத்தை மீட்டு వాళ్ళ శరీరాన్ని విమోచించి When he has to give all the secrets out. அப்படி அவர்கள் அந்த ரகசிய எல்லாத்தையும் அவர் கொடுக்க வேண்டும். అప్పుడు తన రహస్యాలన్నీ బయలుపరుస్తున్నాడు. So the supreme sacrifice,
secret has been revealed. ஆகவே ஆதி பலியின் ரகசியமானது வெளிப்பட்டிருக்கிறது. కాబట్టి ఆ సర్వోన్నత బలి యొక్క రహస్యాలు బయలుపరచబడ్డాయి. In the Vedas it is hidden. వేదங்களிலே They don't know why it is. அவர் ఎదర్కాக இருக்குదంటే அவங்களுக்கு தெரியாது. వేదాల్లో అది మరుగు చేయబడింది, ఎందుకోసం ఉందో వాళ్ళకి In తెలియదు. the Bible it said the lamb slain before the foundation of the world. வேதத்திலே உலக அஸ்திவாரத்துக்கு முன்பதாக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி என்று బైబిల్లో జగత్పునాదికి ముందే వధించబడిన గొర్రె పిల్ల. Since the foundation of the world. When the foundation of the world, the blood of the sacrifice was shed there. உலக அஸ்திவாரம் முதல்ல அந்த பலியுடைய ரத்தமானது அங்கே சிந்தப்பட்டது. జగత్పునాది వేసినప్పుడే ఆ బలి యొక్క రక్తం చిందించబడింది. In Quran also there is the Bakrid, but they do not know why it is. குர்ஆன்ல கூட பக்ரீத் பற்றி சொல்லியிருக்கிறது, அவங்க எதற்காக என்று அவங்களுக்கு தெரியாது. ఖురాన్లో కూడా బక్రీద్ గురించి చెప్పబడింది, కానీ ఎందుకు చెప్పబడిందో తెలియదు వాళ్ళకు. So faith started by Christ. விசுவாசம் கிறிஸ்துவால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. విశ్వాసం క్రీస్తు వల్ల ప్రారంభించబడింది. When this secret was hidden. இந்த ரகசியம் மறைக்கப்பட்ட பொழுது. ఈ రహస్యం మరుగు చేయబడ్డప్పుడు. And he was giving through the prophets. And we have to believe the prophets. அவர் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக அதை காண்பித்தார். நாம் தீர்க்கதரிசிகளை விசுவாசிக்க வேண்டும். ప్రవక్తల ద్వారా ఇస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ప్రవక్తలు నమ్మాలి. He was giving little by little. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் கொடுத்து வந்தார். కొంచెం కొంచెంగా ఇస్తున్నాడు. Moses he did not show the face. மோசேக்கு அவர் முகத்தை காண்பிக்கவில்லை. మోషేకు ముఖాన్ని చూపెట్టలేదు. Paul heard the voice. பவுல் அந்த சத்தத்தை கேட்டான். పౌలు ఆ స్వరం విన్నాడు. And he hid it. அவனை மறைத்தான். దాన్ని దాచిపెట్టాడు. Branham hid it. பிரானம் அதை மறைத்தார். బ్రానమ్ కూడా Paul మరుగు hid it. பவுல் அதை மறைத்தான். పౌలు మరుగు చేశాడు. John also sealed it. யோவான் அதை முத்திரித்தான். యోబను దాన్ని ముద్రించినాడు. And every age little portion was given. ஒவ்வொரு யுகத்திலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகுதி அங்கே அளிக்கப்பட்டது. ఒక్కొక్క యుగంలో కొంచెం కొంచెం భాగం ఇవ్వబడింది. And when God comes down, தேவன் நெருங்கி வரும்பொழுது దేవుడు దిగొచ్చినప్పుడు he gives out the whole secret and the name. அவர் எல்லா ரகசியத்தையும் அந்த நாமத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறார். సమస్త రహస్యాలు నామాన్ని కూడా Now బయలుపరుస్తున్నాడు. the bride knows the name. இப்பொழுது மணியாட்டி அந்த நாமத்தை அறிவாள். ఇప్పుడు వధువుకు ఆ పేరు తెలుసు. They know who revealed that. இதை வெளிப்படுத்துவது யார் என்பதை அறிவாள். దాన్ని బయలుపరిచింది ఎవరో తెలుసు. And he said, I am a stumbling stone. இடர்களுக்கான கல் என்று சொல்கிறார். నేను అడ్డుబండనని நான் చెప్తున్నాడు. எதற்கான கல்லை சியோனில வைத்தேன். அவர்தான் வச்சாரு. அதுக்காக அவர் தான் வைத்தார். సియోన్లో అడ్డుబండను ఉంచానని நீ చెప్తున్నాడు. அது மேல இறங்கி விழுந்து யாரை ஏச போற? கல்லை ஏச போற? அதன் மேல் இடர்கள் வந்து எதை ஏச போகிறார்? నువ్వు దాన్ని అడ్డుకొని కింద పడి ఆ రాయిని ఎందుకు నిందిస్తావు? நான் விழுந்துட்டேன்னு சொல்லி கல்ல மண்டை உடைக்க போறியா? నేను పడిపోయానని రాతి మీద బుర్ర He tells, சொல்கிறார். అతను చెప్తున్నాడు. if the stone falls on you, it will crush you to powder. இந்த கல் உங்கள் மேல் விழும் என்றால் அது உங்களை தூளாக்கி விடும். ఆ రాయి మీ మీద పడిందంటే మిమ్మల్ని పిండిని చేసేస్తుంది. If you fall on it, you will become powder. நீங்கள் அதன் மேல் விழுந்தால் நீங்களும் நொறுங்கி போவீர்கள். మీరు దాని మీద పడితే ముక్కలైపోతారు. அதே நேரத்தில் தடுக்கிறதுக்கு கல்லை வச்சிருக்காரு. இடத்துல தடுக்கிறதுக்கு கல்லை வைத்திருக்கிறார். తొట్టుపడేక ఆ రాయిని ఉంచాడు. So if you don't watch and go, you fall. நீங்கள் கவனித்து போகட்டால் நீங்கள் விழுந்து விடுவீர்கள். మీరు గమనించి నడవకుంటే If you పడిపోతారు. fall, you can't. Nobody will blame you. Only thing you can't go in glory. That's all. நீங்கள் விழுந்து விட்டால் ஒருத்தர் உங்களை குற்றம் சொல்ல மாட்டார்கள். நீங்கள் மகிமையில போக முடியாது, அவ்வளவுதான். మీరు పడిపోయారంటే ఎవరు నిందించరు, కానీ మీరు మహిమలో వెళ్ళలేరు. Just imagine. கவனித்து பாருங்கள். మీరు ఆలోచించండి. If the glorification is not there, மகிமைப்படுதல் இல்லை என்றால் మహింపరచబడం లేకుంటే you can tell anything through your mouth and talk through your head. உங்களுடைய வாய் வழியாகவும் உங்களுடைய தொப்பி வழியாக எதையும் பேசலாம். మీ నోట్ల ద్వారా మీ టోపీల ద్వారా మీరు ఏమన్నా మాట్లాడుకోవచ్చు. But if there is a glorification, what is your position? மகிமைப்படுதல் இருக்கும் என்றால் உங்களுடைய நிலைமை என்ன? మహింపరచబడడం ఉందంటే మీ స్థానం ఏంటి? Who has to glorify you? யார் உங்களை மகிமைப்படுத்த வேண்டும்? మిమ్మల్ని ఎవరు He said, మహింపరచబడాలి? I'll come and take you unto myself. அவர் உங்களை இடத்தில் வந்து சேர்த்துக் கொள்வேன் என்று சொல்கிறார். నేను వచ్చి మిమ్మల్ని నాలోకి తీసుకుంటానని చెప్పాడు. And if he comes to take you, he has to come with you. அவர் உங்களை எடுக்க வேண்டும் என்றால் அவர் உங்களிடத்தில் வர வேண்டும். అతను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లారంటే మీ దగ్గరికి రావాలి. And the one who comes to take you, you blame him. What is your position? உங்களை வந்து எடுக்க வந்தவரை நீங்கள் குற்றம் சாட்டுவீர்கள் என்றால் உங்களுடைய ஸ்தானம் என்ன? మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చిన అతన్నే మీరు నిందిస్తే మీ స్థానం ఏంటి? Brother, அவரை பற்றி நம்ம மோசமா கேள்விப்படுவோம். Yes. అతని గురించి చాలా మోసంగా వినపడ్డాము. అవును. Now suppose ஒருவேளை ఒకవేళ it is not today, இன்றைக்கு அல்ல, అది ఈ రోజు కాదు, nearly about 30 years ago. 30 வருடங்களுக்கு முன்பதாக 30 సంవత్సరాల క్రితం There's talk always like that. எப்பொழுதும் பேசி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే మాట్లాడుతుంటారు. And what has happened to all those who left? விட்டு போனவர்கள் எல்லாருக்கும் என்ன நடந்திருக்கிறது பாருங்க. వదిలిపోయిన వాళ్ళకందరికీ ఏం జరిగింది? They have lost it. அவர்கள் எல்லாரும் இழந்து போனார்கள். వాళ్ళు దాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. And after glory, they come to him. மகிமைப்படுதலுக்கு பின்பு அவரிடத்தில் வந்து మహిమ తర్వాత In వారు tribulation. వచ్చి, இக்கட்டு காலத்திலே శ్రమల కాలంలో ஆண்டவரே வேற வார்த்தை அங்க பிரதரே கிடையாது. சகோதரனே கிடையாது. అక్కడ సహోదరుడు అనగానే ప్రభు Lord, అంటారు. my Lord கூட இல்ல, Lord. ஆண்டவரே கூட ஆண்டவரே నా ప్రభు కూడా కాదు, ప్రభు You ate with me. எங்களோட போஜனம் பண்ணினீர். నువ్వు మాతో என்னையா భోంచేసావు. கடவுளுங்கிறான், அப்புறம் சாப்பிட்டாருங்க. ప్రభు అంటున్నావు, తింటున్నాడు అని You are చెప్తున్నావు. preaching in our streets. உங்களுக்கு தெருக்களிலே பிரசங்கம் பண்ணினீர். మా వీధుల్లో ప్రసంగించావు. எங்க வீட்டுல உங்களுக்கு முட்டையும் பாலும் தந்தோம். మా ఇంట్లో నీకు గుడ్డు పాలిచ్చాం. உங்க காலை கழுவி விட்டோம். నీ కాళ్ళని మేము కడిగాం. எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. అన్ని మంచిగానే ఉన్నాయి. அதனால காலை கழுவி அப்போ விட்டதுக்கு இப்போ அதுதான் பதில் கிடைச்சு போச்சே. You already blamed him and went away. அதுக்கு பதிலாக அவரை குற்றப்படுத்தி விட்டு போய்விட்டாயே. ఆ రోజున కాలు కడిగిన దానికి ఫలితంగా ఆయన నిందించిన Then why వెళ్ళిపోయావు. did you tell him Lord? அப்பொழுதே அவரே ஆண்டவரே என்று சொல்கிறாய். అప్పుడు ఎందుకు అతన్ని ప్రభు అంటున్నావు? சார் இப்பதான் தெரியுது சார். இப்பதான் தெரியுது ఇప్పుడే சார். మాకు తెలుస్తా ఉంది That సార్. is called the foolish virgin. அதான் புத்தி இல்லாத கன்னிகைகள் என்று అదే சொல்லப்படுகிறது. బుద్ధి లేని కన్యకని చెప్పబడింది. Now see, చూడండి, 5 had oil. 5 பேரிடத்துல எண்ணெய் இருந்தது. 5 దగ్గర నూనె ఉంది. 5 வெட்ட எண்ணெய் இல்ல. 5 பேரிடத்துல எண்ணெய் இல்லை. 5 దగ్గర నూనె లేదు. The reason is, the thing is, the mistake is not on the man. It's because you have no oil.
அது தவறு. அந்த உன்கிட்ட தண்ணி இல்ல, நீ ஜெபம் பண்ணல, you don't pray, you don't do anything, you just loaf about here and there, you don't spend time for God and you lose your oil. దేవునికి నేరத்தை செலவழிக்காமல் உன்னுடைய எண்ணெய் ఎல்லாம் செలవழித்து పోతాయి. ఆ మనుషుల తప్పులేదు కానీ మీలో నూనె లేదంటే మీరు ఇక్కడక్కడ తిరుగుతుంటారు, సరిగ్గా ప్రార్థన చేయరు, మీ దగ్గర ఆ నూనె అనేది లేదు. Even after getting it 4 o'clock or 3 o'clock and praying the whole night till morning 5, 6, I still feel I am losing my power. எவ்வளவு நேரம் ஜெபம் பண்ணினாலும் என்னுடைய பலம் சக்தி குறைகிறதை காண்கிறேன். రాత్రి 3 గంటలు 4 గంటలకు లేచి 6 గంటల వరకు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు కూడా నా శక్తి తగ్గిపోతుంటాం నేను చూస్తున్నాను. When I pray for 20 people, 20 పేருக்கு జెబిக்கும் పొழுது 20 మందికి నేను I ప్రార్థించాను, lose power. சக்தி இழக்கிறேன். నేను శక్తిని My virtue పోగొట్టుకుంటున్నాను, goes out. என்னுடைய சக்தி குறைகிறது. నా శక్తి అలా వెళ్ళిపోతా When ఉంటుంది. can I get it back? அதை மறுபடியும் எப்படி நான் நிறைவு செய்வேன்? అది తిరిగి నేను ఎలా పొందుకుంటాను? I have to get up at 3 o'clock and meditate till 5 o'clock and then pray again with my wife at 6 till 6. 3 மணிலிருந்து 5 மணி வரை தியானம் செய்து మన மனைவி எடுத்து 5 6 வரை ஜெபிக்க வேண்டி இருக்குது. 3 నుంచి 5 గంటల వరకు ధ్యానం చేసి ఆ తర్వాత నా భార్యతో కలిసి నేను ప్రార్థించాల్సి ఉంది. Then to pray again in the evenings. సాయంకాలంలో జెబిக்கிறேன். తిరిగి సాయంత్రంలో ప్రార్థిస్తాను. So when I feel still weak, I don't pray for others. இன்னும் அதிகமா பலவீனமா இருக்கும்போது மற்றவர்கள் ஜெபிக்கிறது இல்லை. ఇంకా నేను బలహీనంగా ఉన్నానంటే ఇతరులకు నేను ప్రార్థన చేయను. How can you get it more? நீங்கள் எப்படி அதை அதிகமாக பெற முடியும்? మీరు ఎలా అధికంగా పొందుకుంటారు? When you start talking about other people, you are seeing yourself there. மற்றவர்களை குறித்து நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கும்போது உங்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அங்கே. మీరు ఇతరుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మిమ్మల్ని అతనిలో చూస్తున్నారు. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే your nature is bad, you want to give a bad nature because that devil wants to get into other people. உங்களுடைய இயல்பு மோசமா இருக்கு. ஒரு ஆள் இருந்தா போதும். மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன், அந்த பிசாசு மற்றவர்களுக்குள்ளே பிரவேசிக்க விரும்புகிறது. నీ స్వభావం చెడ్డగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఇతరులకు ఇవ్వాలని చూస్తున్నావు, అలా సాతాను ప్రవేశిస్తుంది. అటువంటి మనిషి ఒక్కడుంటే చాలు. Now see, చూడండి, certain thing God cannot do. சில காரியங்களை தேவன் செய்ய முடியாது. కొన్ని కార్యాలు దేవుడు చేయలేడు. Today I want to tell you about leprosy in a home. இன்றைக்கு ஒரு வீட்ல ஒரு குஷ்டம் வருவதை குறித்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ఈ రోజు ఒక ఇంట్లో కుష్ఠం వచ్చే గురించి నేను We చెప్పాలనుకుంటున్నాను. have a leprosy patient here. இங்க ஒரு குஷ்டரோகி இருக்கிறார். ఇక్కడ కుష్ఠరోగి ఉన్నాడు. He is better than our Konda Babu. కొండబాబుడ కొంచెం அந்த அளவுக்கு மோசம் இல்லை. మా కొండబాబు లాంటి అంత మోసం కాదు. But he came here இங்க வந்தார். అతను ఇక్కడ వచ్చాడు. and somewhere reached ashram. எப்படி ஆశ్ரமம் வந்து சேர்ந்தார்? ఏ విధంగా ఆశ్రమం చేరుకున్నాడు. Now I want to tell about leprosy in a building, in a home. ஒரு கட்டடத்திலே ஒரு குஷ்டரோகம் வருவதை குறித்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ఒక భవనంలో ఒక కుష్ఠరోగి కుష్ఠం వచ్చే దాని గురించి చెప్తున్నాను. లేవియరామం 14. లేవి కాండం 11 అధ్యాయం. So the leprosy can come into also Manujoti ashram. ఆ విధంగా కుష్ఠం వచ్చి మనజ్యోతి ఆశ్రమానికి కూడా రావచ్చు. 14 தானே? 33 அவசரம். நான் ஜோல் இருக்கானே பேட்டானே. 34 வாசி. Then other people read the Telugu. When we come into the land of Canaan, Land of Canaan, which I give to you for a possession, and I put the plague of leprosy in a house, if in the land you of know the God possession. can put a leprosy in a house. We are a house. Home. లేవి కాండం 14:33. And he that cometh owneth the house shall come and tell the priest, saying, It seemeth to me, there is as it were a plague in the house. அவன் வந்து என்ன சொல்லணும்? ஐயா எங்க வீட்டுல குஷ்டரோகம் இருக்க மாதிரி தெரியுது. என்ன சொல்லணும்? మా ఇంట్లో కుష్ఠం ఉన్నట్టు కనబడుతోంది. அவன் போய் சொல்லணும் யார்கிட்ட? ஆசாரின்ட்ட. ஆசாரியத்தில் அறிவிக்க கடவன். ఆ యాజకుని దగ్గర అలా చెప్పాలి. நல்லா இருந்தது சார், இப்ப ஜெபம் பண்ண முடியல, குஷ்டம் வந்த மாதிரி தெரியுது. எல்லாரும் கடவுளை நேசிப்பாக ஒருத்தர் கிட்ட அன்பு செலுத்திக்கிட்டு கடவுளை விட்டுட்டாங்க. இந்த குஷ்டரோகம் அங்க இருக்கு. Then the priest shall command that they empty the house. அதுல முதல்ல என்ன செய்யணும்? మొదట ఏం చేయాలి? எல்லா ரூமையும் காலி பண்ணணுமா? எல்லா அறைகளையும் காலி செய்ய வேண்டும். గదులన్నీ ఖాళీ చేయాలి. Before the priest go into it, ஏன்னா அந்த ஆசாரிய உள்ள போறதுக்கு முந்தி உள்ள போய் லெப்பர் இட்டானா ஜாமானும் குஷ்டம் தீட்டுப்பட்டுருது. అతను లోపల ఉన్నట్టు వస్తువులు కూడా అంటరాని పోతాయి. before the priest go into it to see the plague, that all that is in the house be not made unclean. And afterward the priest shall go in to see the house. அந்த வீட்டை பார்க்க போறான். యాజకుడు ఆ ఇల్లు చూడడానికి వెళ్తున్నాడు. And he shall look on the plague, and behold, if the plague be in the walls of the house with hollow streaks, greenish or reddish, சிவப்பு அல்லாவிட்டால் பச்சை, పచ్చగానే ఎర్రగానే ఉంటాయి. அதான் சிவப்பு தாவணி இல்லாட்ட பச்சை தாவணியோ அந்த குஷ்டங்கள் இருந்தா which in sight are lower than the wall. அந்த செவத்தை விட உள்ள குறைஞ்சிருந்தா, அதாவது set standard. If it has come little low, that means it has come down a little inside. செவருக்குள்ளே பள்ளமாக இருந்தால் செவத்துல பள்ளமாயிரும். அந்த குஷ்டம் வந்தோடனே என்ன ஆகுது? அந்த லெவலை விட்டு பள்ளமாயிரும். ఆ కుష్ఠం వచ్చిన వెంటనే అది పల్లంగా అయిపోతుంది. Then the priest shall go out of the house, he'll come out of the house, to the door of the house, and shut up the house 7 days. அது பூட்டி போட்டு 7 நாள் அதை சோதிப்பா. దాన్ని తాళం వేసి 7 రోజులు చూస్తాడు. And the priest shall come again the 7th day and shall look. அப்போ 7 நாள் வந்து மறுபடியும் பார்க்கறான் அந்த வீட்டை. 7వ రోజు తిరిగి చూస్తున్నాడు.
And behold, if the plague be spread in the walls of the house, அந்த செவர் முழுவதும் செவர்ல பல இடங்கள்ல அந்த இது பரவி இருந்தால், గోడలందు వ్యాపించి ఉన్నట్లయితే ஏன்னா ஒரு கல்லு எல்லாம் குஷ்டம் வந்த உடனே அந்த குஷ்டம் பல கல்லையும் பிடிக்கும். அது நல்லவங்களோ கெட்டவங்களோ அந்த குஷ்டம் பிடிக்கும். ఒక రాతి కుష్ఠం వచ్చినట్లయితే మిగతా రాతులకు కూడా అది వస్తుంది, మంచి గాని చెడ్డ గాని. then the priest shall command that they take away the stones in which the plague is. அந்த பிரீஸ்டுக்கு குஷ்டம் இல்ல, ఆ యాజకునికి కాదు, அந்த அந்த ஊழியக்காரனுக்கு குஷ்டம் இல்ல. குஷ்டம் எதுக்கு வந்திருக்கு? ఆ కుష్ఠం ఎవరికి వచ్చింది? கல்லுக்கு வந்திருக்கு. ఆ రాతికి. Take away the stones in which the plague is. அந்த எங்கெங்கெல்லாம் பரவி இருந்ததோ, whatever the thing is spread, எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கிறதோ ఎక్కడంతా వ్యాపించిందో அந்த கல்லை எடுத்து அந்த கல்லை எடுத்து விட வேண்டும். ఆ రాళ్ళను తీసివేసేయాలి. And they shall cast them into an unclean place. அது அசுத்தமான ஒரு இடத்துல, நல்ல இடத்துல போடக்கூடாதான். எதை? అది మంచి స్థలంలో கொண்டு కాదు, அசுத்தமான ஒரு இடத்துல போடுவோம். எங்க அசுத்தமா இருக்கு, எங்க கக்கூஸ் இருக்கோ அங்க தூக்கி கொண்டு போடணுமா? இல்லாட்டி எங்க குளியல் இருக்கோ, எங்க நாத்தம் பிடிச்ச இடம் இருக்கோ அங்க கொண்டு இந்த கல்லை தூக்கி போடணுமா? Without the city. அந்த பட்டத்துக்கு வெளியே கொண்டு வரணுமா? பட்டணத்துக்கு புறம்பே. And he shall cause the house to be scraped within round about. And அந்த they shall அந்த கட்டடத்துல என்ன சும்மா அந்த சுரண்டி சாந்தெல்லாம் எடுக்கணும். ఆ గోడలంతా గీయించాలి. and they shall pour out the dust that they scrape off without the city into an unclean place. அந்த தூசி எங்க கொண்டு போடணுமா? you have to take outside the city. தூசியை வெளியே கொண்டு போட வேண்டும். దాన్ని కూడా ఊరికి వెలుపల పారబోయాలి. And they shall take other stones and put them in the place of those அந்த இடத்துல என்ன செய்யணுமா? பழைய கல்லை வைக்க முடியாது. பழைய கல்லை அங்கே வைக்க முடியாது. ఆ పాత రాతి They have to take other stones and put it in the house, and these stones are disqualified, so it is put in an unclean place. வேறு கற்களை அங்கே கொண்டு வைக்க வேண்டும். அதை மாற்ற முடியுமோ மன்னிப்பு கேட்டா அந்த ஒண்ணு இல்லைங்க. it is completely cursed. அது சபிக்கப்பட்டதா இருக்குது. అది శపించబడింది కాబట్టి దాన్ని పూర్తిగా తీసివేయాలి. and he shall take other mortar and shall plaster the wall. அது பிறகு with other stone you must plaster the wall. மற்ற கற்களை கொண்டு அந்த கல்லை வைத்து சாந்து எடுத்து வீட்டை பூச வேண்டும். ఆ తర్వాత గోడను పూయాలి. and if the plague come again, அது பூசின பிறகு even if the plague comes again தோஷம் திரும்ப வீட்டில் வந்தால் ఆ పొడ తిరిగి వచ్చినట్లయితే and break out in the house, and break out in the house, after that he had taken away the stones, and after he had scraped the house, and after it is plastered, then the priest shall come and look, and behold, if the plague be spread in the house, it is a fettering leprosy. it's a completely leprosy which is அரிக்கிற குஷ்டம். இது சின்ன குஷ்டம் திருப்பி பரவ ஆரம்பிச்சுன்னா என்னது? அரிக்கிற குஷ்டம். తిరిగి వ్యాపించిందంటే కొరుకుడు కుష్ఠం అది. கேட்டா இருக்கும். It is unclean. the house is unclean. ఆ ఇల్లు అపవిత్రం అది. And he shall break down the house, the stones of it, and the timber thereof, and all the mortar of the house, and he shall carry them forth out of the city. அந்த கட்டடத்தையே நொறுக்கி என்ன செய்யணுமா? வெளியே கொண்டு போகணுமா? நிலத்தல்ல. పడగొట్టి இதுபோல எடுத்து அது கல்லுகளையும் மரங்களையும் சார்ந்த எல்லாவற்றையும் பட்டணத்துக்கு புறம்பே அசுத்தமான இடத்துல கொண்டு போட வேண்டும். ఆ ఇంటి సామాను పూర్తిగా తీసి దూరంగా వేయాలి. Moreover, he that goeth into the house all the while that it is shut up shall be unclean until the even. அந்த வீட்டுக்குள்ள போறவனே என்னது? அசுத்தமாயிடுறான். ఆ ఇంట్లో ప్రవేశించేవాడు కూడా అపవిత్రుడు. And he that lieth in the house shall wash his clothes, and he that eateth in the house shall wash his clothes. he had to wash his clothes if he is in the house. என்ன எல்லாம் if it's a fretting leprosy. அரிக்கிற குஷ்டமாக இருந்தால் అది కొరుకుడు కుష్ఠంగా ఉంటే తన బట్టలు ఉతుక్కోవాలి. And if the priest shall come in and look upon it, and behold, the plague hath not spread in the house, after the house was plastered, then the priest shall pronounce the house clean, because the plague is healed. the plague is healed, the priest tells it clean, and there's no leprosy after that. வீடு சுத்தமாக இருக்கிறது, அது நிமித்தம் அங்கே குஷ்டம் இல்லை. ఆ పొడ అక్కడ నివారణ అయింటే అది పవిత్రమని యాజకుడు నిర్ణయించాలి. And he shall take to cleanse the house 2 birds and a cedar wood and scarlet and hyssop. Then comes the 2 birds. ரெண்டு பறவைகள் குருவிகள். ఆ తర్వాత 2 పక్షులను తీసుకోవాలి. So this when Jesus comes, he comes as 2 birds. One bird is killed as birds, and the sacrifice bird மாதிரி வர்றாரு. ஒரு அந்த பலிக்கு ஆகிய அந்த பறவைகளை போல அவர் வருகிறார். యేసు ఆ బలికి ఇవ్వబడిన పక్షిలాగా వస్తున్నాడు. In that blood, அந்த ரத்தத்திலே ఆ రక్తంలో the other bird is dipped ஒரு பறவை அடுத்த பறவையானது அதில் தொடப்படுகிறது. ఒక పక్షి రక్తంలో ఇంకో పక్షి and is let ముంచబడుతుంది. free. அது விடுதலையாகி போகப்படுகிறது. అది స్వతంత్రంగా That is వదిలిపెట్టబడుతుంది. called righteous of God. அதான் தேவனுடைய நீதி என்று சொல்லப்படுகிறது. అదే దేవుని నీతి అని చెప్పబడింది. So this house is unclean. இந்த வீடு அசுத்தமாக இருக்கிறது. ఈ ఇల్లు అపవిత్రంగా ఉంది. To clean that house, அந்த வீடு சுத்தப்படுத்துவதற்காக ఆ ఇంటిని the పవిత్రపరచడానికి whole Gentiles are cleansed only by this principle. முழு புறஜாதியார்களும் இந்த முறைமைப்படிதான் சுத்தமாக்கப்படுகிறார்கள். అన్యులందరూ ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారమే శుద్ధీకరణ In the పొందుకుంటున్నారు. blood of Jesus we dip ourselves, இயேசுவின் ரத்தத்திலே நாம் நம்மை முக்கிக் கொள்கிறோம். యేసు రక్తంలో ముంచబడుతున్నాం. and the priest ஆசாரியனானவன் carries atonement with him.
பாவ நிவாரணத்தை தன்னோடு எடுத்து செல்கிறான். యాజకుడు పాప నివారణ తనతో పాటు So తీసుకెళ్తాడు. whoever receives him fully gets atonement. அவரை முற்றிலுமாக ஏற்றுக்கொள்கிற எல்லாரும் அந்த பாவ நிவாரணத்தை பெறுகிறார்கள். అతన్ని పూర్తిగా అంగీకరించిన వాళ్ళందరూ పాప నివారణ పొందుకుంటారు. If anybody fools him, they don't get the atonement. யாராவது அவரை The விளையாட்டாக sins are not forgiven. பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாமல் ఎవరన్నా అతనితో ఆటలాడుకుంటే వాళ్ళ పాపాలు క్షమింపబడవు. It's like the scapegoat. இந்த போக்காடை போல విడిచిపెట్టబడిన మేకలాగా The blood of Jesus we are dipped. இயேசு ரத்தத்தில் That's why you got the peace. அவர்தான் அந்த சமாதானத்தை பெற்றோம். యేసు రక్తంలో మనం ఉంచబడ్డాం కాబట్టి సమాధానం That పొందుకున్నాం. is salvation. அது ரட்சிப்பு. అది రక్షణ. But no redemption yet. அதுக்கு இன்னும் மீட்பு அங்கே வரவில்லை. కానీ ఇంకా విమోచన రాలేదు. Redemption comes when the scapegoat comes. மீட்பு எப்பொழுது வருகிறதா? இந்த போக்காடு வரும்பொழுதுதான். విడిచిపెట్టబడిన మేక వచ్చినప్పుడే విమోచనం వస్తుంది. When the scapegoat comes, இந்த போக்காடு வரும்பொழுது ఈ విడిచిపెట్టబడిన మేక వచ్చినప్పుడు anybody receives in the wilderness, இந்த- receives him in the wilderness, அவரை அனந்தரத்தில் ஏற்றுக்கொள்கிற யாரும் అరణ్యంలో అతను అంగీకరించిన వాళ్ళు it comes with the atonement. அது பாவ நிவாரணத்தோடு வருகிறது. పాప నివారణతో వస్తున్నది. That's why Jesus, Son of Man, has the power to forgive sins. அவர்தான் இயேசுனார் மனுஷகுமாரனுக்கு பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடிய அதிகாரம் இருக்கிறது. మనిషి కుమారికి పాపాలు క్షమించే అధికారం ఉందని యేసు చెప్పాడు. If he has power to forgive sins, he has got power also to not to forgive sins. பாவங்களை மன்னிக்க அவருக்கு அதிகாரம் இருந்தால் பாவங்களை மன்னிக்காமல் இருக்கும் அவருக்கு இஷ்டம் இருக்கிறது. పాపాలను క్షమించే అధికారం అతనికి ఉందంటే పాపాలను క్షమించకుండా ఉండే అధికారం కూడా అతనికి ఉంది. So, we are very close to the final stage. முடிவான அந்த நிலைக்கு அதிக அருகாமையில இருக்கிறோம். ఆ ముగింపు స్థానానికి చాలా దగ్గరలో For ఉంటున్నారు. that you must go and pray. அதுக்காக நீங்க ஜெபிக்க வேண்டும். దానికోసం మీరు వెళ్ళి ప్రార్థించాలి. Lord, ஆண்டவரே ప్రభువా tell me whether it is very near. அதிக அருகாமையில் இருக்கிறதா எனக்கு காண்பியும். చాలా సమీపంలో ఉందో నాకు చెప్పండి.